Hello, Akash. Morning time is on the colony and Jew. Me and Joe is going to Joe, Seachdain Nàdar na h-Alba acu ule, agus fáilte an chruinneachadh son Seachdain Nàdar na h-Alba, dábíle sa fichas a shea. So, no to go Gunius and B, ha coit en a chlárig, so na gave pause a dhéanamh a ré cabelu an sa chlárig bí ceistean noch ceistean noch so na gave freckers. So, so then give pause unit and chládig agus Richard a records sa class. Okay, I mentioned maybe on each give have me a shot on a skull of back. There's got have me leave it a cook and gene boon opbruch Gaelic. So my shoot giri boo opbruch and skull akusha na kurshi fishokum is heating and go what's a gene mach a keli out of so each gave shin good jock the gene of shin come out remote. Well, community gene of shock man remote to you. So a glue is at urged. So Cruinneachadh shot. Shall sin na gúta sin bud a lesan an beá. Fáinnig sin me nátar, géibh sin amach cómhúnaigh an dùbhlain, so sin áte son nátar. Agus hí sin dé haí chéan bá sculptin gníomh son na gnaithíte dé éile haráin. So críochnaí sin le chom ceistean ainach fan an bí sin a breckerst ceistean má bhí a coid as dé nátar. So ma ha ceistean acu so agus sin acu an Jerry. Agus sin a dhéanamh. So, nisha, smuoinigh sa chlas acu, cha bhí chom acu seo gur sa chat, ach sunna gibh a bhí smuoinigh sa chlas acu míon anrad a gúnsaú an dú. So sunna gibh pause a dhéanamh an drásta agus nuirsin a dhéanamh sin. Okay, leibh, so mi dochas gon doráin si pause agus gon bhéin sin míon anrad a gúnsaú se an dú. Agus a mi cín joch an de gúnsaú si móran, agus a mi gomatóite son sin. A rééis ma ceistean acuh sunna gibh sin a chur thucín trafós díad a sa bhí mar sin agus bhí sin ma. Okay, a glúas ar so an teachcinn sa. So out an lesan acin le mi héin agus Chris gúsa sin gunrá alapis agus Gaelic fatan is cumanta a fiag na h-Alba san am a Gaelic so hí siúse an seo ar a bhapa gunrá early Scottish Gaelic so san sin gabh mi seo le píspic jesalin no pinch of salt mar chanasí is a béla ach gab leisco bha thoir Gaelic cabrín ar fiag Alba ag an am sin. Agus dúsa sin cuideoch bhfuil canan a thoir céal chuidirmach go gain leis an tel nátara. Mar éis an bud an fachcail Gaelic dúchas mar a híisiú an gealah a sin. Agus a sin an dúchas a sin a gíalach an céal idir duine, nátar agus a bhí céalte rí áte. Tá seo duine, áte agus nátar a bhí céalt cóla. Agus dúnsa sin go bfuil sin na canan seo a thuirte ais le bhí gan clachcuh. Son beachcuh áte nátar a tíimiisiúláí. Okay, so you can convert she canon shot horse cola, Alabish, Gaelic, horse cola, because you took me not that is adject in my course. So it's an a back in let Allison. Shop genius, I guess she not can encode let Allison, who she'd skill off with veil Adish, Margoy, at Ether Hengu, again, at a true relevant and not all. Okay, agus bheit sin go each nach. Agus sin a go na tí lehn ag an dó goideach agus bhí mi se a bhés muúí mé sin ar ga ha géirí barach rutan na dhéanamh me chuirst rutan hacéan tradition goideach so cumsúlaach. Okay, so níos sé an tam an san ceistean. Okay, so mis sin dul an céist agus sunning a bhí ceirst nó sunning a bhí céir. So fáidir sin céist na ga, bhí a bhór Christian na céist na céir ach bí fer nog aan fel frekkers een hele aan. Has je smunig go wel keerst sues ik me smunig go keer voor naar see. Ik sunnig pause of teacher een video kus in de klassieke sin je sues keerst sushi keer. Oké. Maar has ook kietjoch die dag voor ik naar see. I guess kunnen verlaaf die de gaan. So ma nach kiintach fuidir si agus go lá ar chean. So ceirst suas céir síisios. Ceirst sé suas céir sé sios finá cínteach baban ar chean. Mai, ok, tá sin si. So ceirst nó céir. Babist Gaelic a bhí ga brian a fiag a bhór cuit de Galapa.
So sé suas cearst, so si is cé leibh an cheann ní cínseach. So do you pause in video? Okay, well, my hain is cínseach an Roshí's beach gogersin, agus and fleckerst sé I cearst. Hannig a Gaelic a yerry yale. Is fudge, agus scaly fiag na halpa. Faigh brian fiag a voor kutsten duig ag an alm ach a van kutste skieren zijn yes. So sin nach sin each nog. Agus gloes erst, so verrelle kerst na keer, sé sues an kerst, furigheid naar sues an keer, agus laven de gaan met a gilokieach. So be you a grad deed man's bells, we lus den ban she an an alapish. So alapish Scots. Be you a grad so antenium son foxglove a heat in shop. And an alapish in Scots sé deed man's bells a hound. So kerst no care. Sé sues man as mujin go kerst. Agus so she is man as mujin go care, agus laven de gaan met a gilokieach. So pause and draste. Mach sin agus sin arás agus seo cearst. So stoch gil sin sca cumug nam fluidichen, so hi tro coltasora, agus mar a heid coltach die klakken, ag to be an klachkug ag chilakug, sin ag het funeral. Ha lussen ban si a mesken and lussen as puintjente, sin poisonous akin, ach further an puintjen ag a klachkug some medicine hier kujach. So agus is akin geen some person ha lussen ban si. And ten you head stoch gewillig te koik ma perpi, ska sin plant of the fairy woman, so koik ma perpi is my glen stoch is roots. So inch noch. Okay, so I can verrelen. So keers no keer, have fachel Gaelic some graniac, a kielig a spiky creature. Biachken, keers no keer, have fachel Gaelic some graniac, a kielig a spiky creature. So hag je die pose in it. Ma hen, agus a seo ceir. Ha sib a furach nar slíam, a sib ceirst, go sib ceir. Sé graniac an fachil Gaelic son hedgehog, agus ha cílachug little hatred. Ska gran, ha cílachug hate, agus beck a cílachug little, no small. Sé hurchin an fachil Scots son hedgehog. Ha gian vo creature birach. Ach fyrti ag cudjoch a bí a cílachug lenev charan tripletjoch. Okay. Maar hen, gloersí sin a verst, gumi sin an. So kerst, no keer. Ha féim ag a hulle beoch bieg, uske, agus fastgoed, sin ag a shade, at je fuddoch. So ha féim ag a hulle beoch bieg, uske is at je fuddoch. Gus a vi bio. Kerst, sé sues, keer, fuddoch nar seer. Okay, ag sun an teacher pose in it, een slideshow in tasta. Okay, ma hen, agus ha seo cearst. So futi sin taith gehorst op joichen, levi a torshacha de 3 rutem seo, ans na guardian akin agus ag an trai. Sé an dói sér seo dhéanamh a bhí a clachgach nátar, a chur mór an lusan et a realitse, gabhfuil isteach creman is presan, gus bí go horshacket, agus a cruachach fascuch, sin ag a shade, let's do a nátar. So son gynne vi kudjuch sin, son gynne vi cruachach atje son bioichen as nátar as an leid. So sin ag a bheith hain. Okay, en na géisakin. So kaviet vintage. So vos glútug, si like marcation a vi feinocht. En of daar wil is a pikas a ga. Kaviet minich a chusskoller en bunskoller shachet a gyudzig a mui gach shachki. So kaviet minich a kud skoller en bunskoller a kluke mui gach shachki. Okay, so pause. Maar savist, ik heb een hikje naar rash. Okay, agus hashin arash. Agus Girach Shach minitchen. Sinne. Ganeel thoir vistrigi out de art sculpture, ach bun sculpture be Girach vorige milieu van Shach minitchen at hij de guild. Okay, ganeel sin thoir gach shachkin, mis met je sunny
hála an sin áta go. Agus sin de bheach go becord de gascóla unne ein san dúnsaí go mé, agus céala in every náta se lá dúnsaí a mé dearn bí hena bláid an chéin stoch was sin seachit ar chun chunneú an du kunnen ha dal gooit no kunnen ku en taasmenu. Maar sin bí ich lief a rolleach an teachcin seo, no? Ge bí an teachcinile gus céile dhéanamh ní nátain agus ruútin a dúnsku me dhéin. Se Jo choir me ha cumláh a goper náitcin son nátar. Okay. So mór an tain géh gomór tapléib an hun dunne a roiin jalavan héin géh héin. We gab a part as a gníomhann seachtain na h-Alba sin súil inis na chaid a chud a gin. Wow, agus mór an tain apad go an jalavan sin díad ó scanneal chóirtar an gomór a bhí coit har sé na jalavan sin ha mi faigh cinn go bhfuil áit son nátar an gachscáil me chuirst Alpa ar a chois a mis go siúse ar Alpa so sin chá ma aichid agus am géí hard an bliana har chéin go bhfuil si a dtíana barachché sin a sin díadach scanneal. So a glú it rs ma ha sin dul géanamh opinion na jalavan so áitir son nátar ha ma son dulik na jalavan sin aichcin agus hard seach na galad. Let's go as sin dochas go dúir sib áitir son nátar agus go chick sib enium gon tup sib enium aga an Alpis no an a Gaelic. I chunne vi toras a Gaelic sin so sin ma. Ag anis han tam an buinigin an tanning duise animachús na buinigin co-buinig. Gina drama sa class with their tolle agus hí sin. Trí ga a So na buinigin duis áitir son nátar. So agin na buinigin. So Melvig primary school, Mahain, Shinchipain, Gleva, Skolavach, farming Elmi Hain and Drast, actually, if you Junif and Claudic Shaw, Mahain Gavesha, I guess Corlet and Yellen, Shinam and Colonial and Shea, I guess Mount Carmel Primary School, P5, Shinchipain in East Ayrshire, Upper Gavelshusha, like Yo, Scotland, Gus Opa, I guess Raishi, like Yo, Opa, I guess of course they don't good more if you're fighting in Jalavan, at Raishi, Scaniel. Agus na takartas na had hier, so ha gloraki na had hier, so agus sin dogus kun de chort lesson na bio and chaffin shori, I have other gaan, so jenna hakartas line aki konjuv le bunigin duish eco-sculption, so sin stern a bigets okkeblage geitjen, hikkevoun, gus echen put een scanjal eichen, jen ha sculption ele a genem, gus koit, stjay, na haninach, agus gus brosnakug ein, na gertu ship hein, a jenev, nar skop. Aan te blieden school uur, wie mees gneef zonnig na hietje aan, wie glennig en jerrig aan, ik lessen een bio, na het helpen.
Cúman sú a mach son còmhla agus chláideach son leasanan seo agus chláideach son ar Cruinneachadh agus bailach chuide a programmin. Agus fi sin a láric an lád chlína a níis a mí díad mna taing a gach teacher a bhainsa agus an taig a chuirste seachad be chóir ge bua bás mór aon agus son gach scol. Dúig gach scholar son páirte galba. Rhaid siúse fír bheith be chóir give a gra tap leibh riomhse son éisteach agus son díadach a bhí gabal páirte agus a dína brutain son maithé léimhse Cuideach agus cumarráh leis Joe Oper.